जौहर साहबा ने कहा था कि रिटायर्ड टीचर कभी रिटायर नहीं होता। वेरी गुड। मुलाजिमत से रिटायर होता है, पेशे से रिटायर नहीं होता। अब जो भी मकाले लिखे जा रहे हैं वो एक सतही अंदाज के हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन डॉक्टर अजीज़ उन निसा ने डॉक्टर प्रोफेसर शाहिदा मुर्तज़ा की निगरानी में जो काम किया है, वो काम मैं अजीज़ उन निसा बेगम साहबा आपसे कहूँगी कि आपने उर्दू में काम करके उर्दू को एक मेयार अता किया है, एक लिखार अता किया है, एक नया चैलेंज दिया है, एक नया मौजू दिया है। और मैं चाहूँगी कि आपका ये काम अंग्रेज़ी में भी आए, तेलुगु में भी आए, ताकि पता चले कि आपकी मेहनत और आपकी मेहनत के जो नताइज हैं वो हमारी समाज में कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं। माजिद साहब ने भी और बशीर बेगम साहबा ने भी हमारी ख़वातीन को ललकारा है। वाक़ा ये है कि ज़िंदगी को संवारना और समाज को बनाना औरत के हाथ में है। फेमिनिज़म की एक तहरीक चल पड़ी, हमारी शाहिदा और रामिना तहसीन वगैरह वगैरह इस तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। डिपार्टमेंट कायम किया है उन्होंने, और न सिर्फ ख़वातीन को, लड़कों को भी ये बता रहे हैं कि औरत का मकाम है समाज में क्या है। और उन्होंने जितने भी मकाले लिखाए हैं उसमें यही कोशिश की है कि ख़वातीन को चैलेंजिंग ज़िंदगी से मुकाबला किस तरह करना चाहिए ये बताया है। ताज्जुब होता है मुझे कि जेल में ख़वातीन भी जाती हैं, और ताज्जुब इस बात का है कि इस्लाम ने हमारे पास औरत को सबसे ज़्यादा आज़ादी दी है। आप इस्लामी तारीख़ देखिए, कहाँ से कहाँ तक हमारी औरतों ने क्या क्या काम नहीं किए हैं। फ़ौज का काम किया है, मैदान जंग में काम किया है, इल्म में काम किया है, तदरीस में काम किया है, औरतों को बनाया है, ज़माने को बनाया है, संवारा है, सब कुछ किया है। और हम, जैसे कि माजिद साहब ने कहा है, हम अपने आप को भूल रहे हैं, अपनी तारीख़ को भूल रहे हैं, अपने मज़हब को भूल रहे हैं। अगर मज़हब को जानना चाहते हैं तो उर्दू पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू में जितना मज़हबी इल्म हमारे पास है किसी और ज़बान में नहीं मिलता। अगर एक लाइब्रेरी बनाना चाहें तो एक शहर आबाद हो सकता है उन किताबों से। अजीज़ उन निसा ने कि औरत क्या कर सकती है और क्या नहीं करती है, जो इसकी वजह से उसको जेल में जाना पड़ता है। आपने देखा होगा, इन्होंने मकाले में लिखा है कि मजदूर पेशा तबका जो है वो ज़्यादातर गुनाहों में मुब्तला है, चोरी में मुब्तला है, कत्ल में मुब्तला है। क्यों? इफलास, ज़हनी इफलास, इल्मी इफलास और माली इफलास। सबसे बढ़ के इंसान जो परेशान होता है माली कमी की वजह से परेशान होता है, और ये तकाबुली जज्बा आगे बढ़ के यही काम करता है। मेरे पास भी, जैसे आपने बताया आपकी तालीम का जो तरीक़ा है, मेरे पास भी निज़ामाबाद से एक बच्चा आया था, तेलुगु मीडियम से मैट्रिक करा, और उसका ख़ानदान जो है खेती बाड़ी करता था। इंतहाई जाहिल, अनपढ़, गंवार, कपड़े में दो रोटियां बन के मिर्ची की चटनी डाल के दे देते थे, जा खेती कर। वो बच्चा माँ बाप से छुप के पढ़ता था, तेलुगु मीडियम का पढ़ा हुआ। फ़हीम आपको याद होगा, IAS ऑफिसर है आज वो, तो उसको उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। यूनिवर्सिटी में मेरे पास आके अलीफ बे से उर्दू सीखा, MA की तालीम हासिल किया, डिस्टेंस से MA किया, और फिर IAS का एग्ज़ाम लिख के उसमें टॉप करके आज IAS है और मद्रास में कस्टम ऑफिसर है। ये जैसे कि उन्होंने बताया है, इरादे पे मुनहसर है। हम इरादा कर लें तो खुद ब खुद हमारे पास एक ताकत पैदा हो जाती है। वो ताकत अजीज़ उन निसा को मिली है। 30 साल के बाद उन्होंने अपने ख़ानदान को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने शौहर को संभालते हुए, अपने ससुराल और अपने मैं को संभालते हुए 3 जेलों में, आंध्र प्रदेश के 3 अहम जेलों का में जाकर स्टडी की है, एक एक से मुलाकात की है, एक एक से उनके हालात का जायज़ा लिया है। और कितना सब्र आज़मा काम है एक क्रिमिनल से, एक मुजरिम से उसके जुर्म को उगलवाना कितना मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। आजकल तालीम का जो तरीक़ा रहा है वो तालीम डिग्री के लिए हासिल की जा रही है।
نوکری کے لیے حاصل کی جا رہی ہے. پہلے تعلیم ماں باپ جو دیتے تھے، ماں باپ کالجوں کے پڑھے ہوتے تھے نہ اسکولوں کے پڑھے ہوئے تھے، مگر وہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت بڑی شاندار کرتے تھے. ان کے ہاتھ میں سیل فون نہیں ہوتے تھے، جو بچوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، ماں باپ کو بھی برباد کر رہے ہیں، جو سماج کو برباد کر رہے ہیں. سیل فون اچھی چیز ہے، اچھا استعمال، آپ کا صحیح استعمال کیجیے، صحیح ہے. اس سے گھر کو آگ لگانا چاہیں تو لگا لیجیے. یہی سیل فون ہمارے کام کر رہے ہیں. اور یہ جو خالدہ نے بتایا ہے سیل فونوں کا عذاب، آپ نے دیکھا تو اٹھے کھڑے ہو جانے والی بات جو بشیر النساء نے بتایا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہمارے گھر سے نکل رہی ہیں. جرم ہمارے گھر سے پیدا ہو رہا ہے اور ہم اس جرم کے ذمہ دار ہیں. خصوصاً میں صاف بولنا چاہوں گی، ہماری مسلم آبادی لڑکیاں ہماری زیادہ پڑھ رہی ہیں، لینگویجز میں ہماری لڑکیاں زیادہ جا رہی ہیں، کلچر میں انڈین کلچر میں زیادہ تر ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں، مگر صرف پڑھنے کی خاطر جا رہی ہیں، ڈگریوں کی خاطر جا رہی ہیں. علم کو اپنا کھوڑنا بچھوڑنا نہیں بنا رہی، اپنی شخصیت کا جز نہیں بنا رہے. پہلے زمانے میں اساتذہ جو ہوتے تھے ان کے پیچھے شاگردوں کی ایک لائن جاتی تھی ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. آج استاد کا وہ قدر وہ منزلت ہے ہی نہیں. انہیں آیا تھا، انہیں یہ بولا، انہیں یہ کرا، یہ ہے. استاد کا نام ہی نہیں لیتے، استاد کا نام بھی عبرت سے نہیں، ادب سے نہیں لیتے. یہ ہمارا کیوں اس لیے ہوگا کہ علم کے لیے حاصل نہیں کر رہے ہیں، علم زندگی کو بنانے کے لیے حاصل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ علم حاصل کر رہے ہیں صرف نوکریوں کے لیے. نوکریاں بھی نہیں ملتی. اور انہوں نے بہت اچھی بات بتائی ہے، یہ ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے جو یہاں موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ آپ ایسا علم حاصل کیجیے، اتنی لیاقت پیدا کیجیے کسی بھی فیلڈ میں، اتنی لیاقت پیدا کیجیے کہ سامنے والا آپ کا محتاج رہے. آپ کے گھر پہ آ کے بولیے آپ ہمارے پاس یہ جاب جوائن کیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے پاس آئیے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ بول سکتا ہے کہ ہم اس اتنے لائق ہیں، ہم کو جاب کیوں نہیں مل رہا؟ آپ جا کے کبھی انٹرویو فیس کرتے ہیں، کبھی انٹرویو میں آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں؟ یہ تک نہیں ہو سکتا ہے، یہ ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اپنے علم پر بھروسہ نہیں ہے. علم پہ بھروسہ رکھیے، اپنے آپ کو بنائیے. اپنی تقدیر کو بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں بھی اتنا نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ ایک حد تک تربیت کرتے ہیں. اس کے بعد تو اب تو بچے کا بچپن ہی نہیں نظر آتا. بچہ ایک دم سے بڑا ہو گیا ہے، وہی بڑاپن اس کو جیل میں پہنچا رہا ہے، وہی بڑاپن اس کو کرائم پہ مائل کر رہا ہے. ان چیزوں کے طرف ہمارے بشیر النساء نے، ماجد صاحب نے اور خالدہ پروین نے یہ اس طرف ہم کو راغب کیا ہے. اور آج ماشاءاللہ کہ صاحب تصنیف ہو گئی ہیں، اور خالی شاعری کر کے افسانے لکھ کے مصنف نہیں بننی ہے، بلکہ خون پسینہ کر کے، جگر کاوی کر کے اپنا کام کیا ہے. میں انہیں ایک مرتبہ پھر سے مبارکباد دیتی ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت